পালেহি মাংস পালে নাই পালো পিছে বৰ পোৱালি গাহৰি খাবলৈ বেয়া হ'ব নি আকৌ নাই বেয়া হ'ব নালাগে তই খালি মছলা অকণ বেছিকৈ দিবি সেইফালৰ মানুহবোৰে এনেও মা মছলা অকণ বেছিকৈ খায় তেওঁ ঘৰ ক'ত হয়নো উত্তৰ প্ৰদেশত তোক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱে তেওঁ আকৌ অসমীয়া একো বুজি নাপায় তই আকৌ যি টি কৈ নেদেখাবি তেওঁ আগত হ'ব মই যেন একো নাজানোহে এই কাহিনী পুৰণি অসমীয়া কৌতুকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বনোৱা হৈছে গতিকে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ প্ৰসেনজিৎ গগৈক সুৰজিৎ আচাৰ্য বুলি যেন সমালোচনা নকৰে বাদবাকী সদৌতিলৈ কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ লগতে এটি বিশেষ অনুৰোধ বিহু বুলি বস্তুকণ বেছিকৈ খাই ৰাস্তা ঘাটবিলাক যাতে বাপেকৰ ৰাস্তা বুলি নাভাবে গজং গজংকে গলিকে যে ওলাই কলৈ যাওঁ আমি একো নাজানো নহয় আমি কিয় মাতবোৰ কৰিব লাগে কৈ সেইবিলাক হ'ল বাহিৰৰ মানুহ তাতে তেওঁ আমাৰ অফিচৰ বছ তই যদি জনাই নজনাই ভুলে শুদ্ধই সেই মানুহটোক কিবা কিবি কৈ দিয় এই কাতি বিহুৰ দিনাখন জানো কথাটো ভাল হ'ব ক মোৰ আই গোসানীজনী ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে নেমু খাব মন গ'লে কাটি ল'ব চাউল থোৱা কলহটো ওপৰতে আছে ঐ ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে সেয়া বকুলটোৰ ঘৰত চাকি জ্বলালে এই ৰ'ব সাজ লাগিছেহে ৰুমিয়ে চাউলখিনি ইমান তিয়ালে পিঠাই নুঠে হ'ব তই সোনকাল কৰি যা মই চব ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ তই পথাৰত চাকিগছ লগাই থৈ যা হ'ব পিছে আপুনি প্ৰসাদৰ কাৰণে কলপাত কাটিলে নাই কাটি ধুই বাচন ধোৱা চাংখনতে থৈ আহিছোঁ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধেনু ধৰে তুলসী তলে মৃগ পহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধেনু ধৰে এচৰীয়া ভাঙ মিঠৈ দুচৰীয়া পানী পাৰ্বতীয়ে লৈ যায় শিল ঢোল ভাঙি তুলসী তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধেনু ধৰে এচৰীয়া ভাঙ মিঠৈ দুচৰীয়া পানী পাৰ্বতীয়ে हाँ बड़ा जी अच्छा हाँ आपने जो कहा था वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ अच्छा यहाँ से टीनाली हाँ टीनाली से लेफ्ट लेना पड़ेगा क्या अच्छा ठीक है ठीक है सर होया सर पालेही बुझा आइए सर जूता निकाल लेते पहन के आइए सर एनका घर आओ
বেঠিয়ে ছাৰ তুমি ভিতৰলৈ যোৱা अच्छा आहुते बातत कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं मैं ठीक से पहुंच ही गया था वो रास्ता बता ही दिया था उस हिसाब से पहुंच ही गया था माने ये जो बिहू है सर ये हम लोग का काती बिहू है काती या महाप्रसाद ये बिहू में हम लोग महाप्रसाद तुलसी तलत चाकी जला के दिया जला के महाप्रसाद खाता है और पठार में धान खेती में माटी चाकी जलाता है मीठा तेल वो वैज्ञानिक भित्ति भी है कीट पतंग मरता है जे लीजिए लीजिए क्या सुआ होता ठीक है बहुत बढ़िया ही है सही में सार लीजिए हाँ बहुत कुछ इंतजाम कर लिया आप लोगों ने कूना है ना आप लोग नहीं ना लेंगे हम आप लीजिए सुन प्रथमे अच्छा भाभी जी आप भाभी जी खाएगा आप पहले आप लीजिए तो फिर हम ही शुरू हो जाते हाँ भाभी जी बढ़िया है सर किबा दिम नेकी जी भाभी जी और कुछ देगा क्या ये पूछ रहा है ओ अच्छा अरे नहीं इतना सब कुछ तो दिया ही है हाँ एक बात लेकिन मानना पड़ेगा भाभी जी के हाथों में जादू है जादू बहुत टेस्टी बना है सही में सुहर बच्चा अपना घर समझता है मालूती शर्म नहीं लगता है अपना घर समझता है खाओ पूरा खाओ मालूती भात बाहिलो खाओ কি ভাত আজি মোৰ চাকৰিটো খালি এতিয়া ভাত আজি মই ভাত নাখাওঁ আজি মই মুড়ি গণ্ডা খাম তোৰ মাথাটো বৰবাদ কৰি দিলে মোক গ'ল চাকৰি উফ